सो हे गाइस, आज की वीडियो में पबजी टेस्ट होने जा रहा है इस Redmi Note 11 Pro Plus 5G स्मार्टफोन का। ये वो डिवाइस है गाइस जो कि मैंने अपने YouTube की मनी से बाई किया था। अगर आपने इसकी वो वाली अनबॉक्सिंग की वीडियो नहीं देखी तो ऊपर आई बटन में या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, वहां से जाकर जरूर चेकआउट करना। आज की वीडियो में इसका डिटेल पबजी टेस्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले जो मेरे पास डिवाइस था वो Redmi का ही था, Redmi Note 8। वो काफी साथ दिया उसने, लेकिन अब हमारे पास आ चुका है अगेन Redmi का ही डिवाइस है, Redmi Note 11 Pro Plus, एक 5G डिवाइस आप कह सकते हो, है भी 5G। इसका डिटेल में पबजी टेस्ट होने जा रहा है और देखते हैं क्या कुछ ये यार गेमिंग में उखाड़ पाएगा। तो वीडियो में एंड तक बने रहना गाइस। मेरा नाम है आर्यन शर्मा और आप देख रहे हो टेक बूमर। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, अगर गेमिंग टेस्ट से पहले हम जरा बात कर ले तो थोड़े से इसके फिजिकल ओवरव्यू के बारे में। तो गाइज आपको यहाँ पर पीछे की साइड ग्लास फिनिश के साथ मिलती है, काफी ग्लोसी और प्रीमियम लुक आपको ये दे रहा है। बैक साइड में ये वाला डिवाइस मैंने गाइज थोड़ा ब्लू कलर में मंगाया था और जो मेरे पास Redmi Note 8 था वो भी ब्लू कलर में था। अब जरा बात कर ले थोड़ा कैमरे की, तो कैमरा आपको इसमें 108 मेगापिक्सल्स का मिलता है जो कि काफी बड़ा नंबर है। अगेन हम चलते हैं गेमिंग साइड में, तो उसके लिए आपको बैटरी चाहिए। तो बैटरी आपको इसमें मिलती है 5000 mAh की बड़ी बैटरी और साथ में आपको मिलता है 67 वोल्ट का फास्ट चार्जर जो कि लगभग 40 मिनट या 45-50 मिनट में आपको फोन 0 से 100% चार्ज कर देता है बड़े आराम से। तो गाइस अब जरा बात कर लेते हैं मेन गेमिंग के बारे में। अगर मैं आपको लेकर चलता हूँ उसके ग्राफिक्स वाले सेक्शन में, तो यहाँ पर आप देख सकते हो स्मूथ अल्ट्रा, बैलेंस अल्ट्रा और HD हाई पर आपको यहाँ पर ग्राफिक्स मिलते हैं। यानी मैक्सिमम आप 40 FPS और मिनिमम आप HD पर जाकर 30 FPS यहाँ पर गेन कर सकते हो। इसमें आपको लैग देखने के लिए नहीं मिलता है। अगर थोड़ी एडवांस सेटिंग में आपको यहाँ पर लेकर चलता हूँ तो आपको इसमें जायरोस्कोप का यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है जो कि स्मूथली वर्क करता है। जायरोस्कोप बिल्कुल भी डिले नहीं है। बाय द वे अब जरा आप आराम से एंजॉय करिए जो कि गेम प्लेस निकाल कर मैंने इसे शूट किया है, रिकॉर्ड किया है। आप वो अपनी स्क्रीन पर आराम से Attack the mark. ठीक है। Killed. Nice shot. Killing spree for the red team. Attack the mark. Target down. The red team is unstoppable. Enemy down. Killing spree for the red team. Target down. Cover me. Nice shot. Attack the mark. Attack the mark. Target down. Clear. No mercy. Blue team victory! For the red team. Expired. Cover me. Target down. No mercy. Enemy down. Cover me. Killed. Nice shot. Dead. Cover me. Enemy down. Clear. The blue team is unstoppable. Clear. Great! You're about to win! The blue team is about. No mercy. सो गाइज बस आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है ये वाली वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए थे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट प्रेस जरूर कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद,
जय भारत।